Hallöchen und willkommen zurück hier auf meinem kleinen Kanal. Heute mit Diana Ankudinova und Revolvers. Ich hoffe, hier wird nicht scharf geschossen. Der Song heißt Tanzen auf Glasscherben. Ich weiß nicht, wie der Originaltitel ist, aber das ist vermutlich die deutsche Übersetzung. Und es ist live, wie wir sehen. Es wurde sehr oft empfohlen, auf jeden Fall, in fast jedem Video mittlerweile von meinen Diana Reactions. Und warum es jetzt erst kommt, ist, es geht 10 Minuten. Und ich habe das schon öfters erwähnt, ich habe so einen Tag in der Woche meistens, an dem ich Zeit habe aufzunehmen. Und dann nehme ich halt alle Reactions auf. Für den deutschen und den englischen Kanal. Und das heißt, das sind, ich kann es jetzt gar nicht sagen, wie viele Reactions das sind, weil ich an dem Tag auch meistens noch streame. Und das heißt, jetzt gerade ist es 4 Uhr morgens. Ich nehme seit 3 Stunden auf und deswegen bevorzuge ich öfters kürzere Videos. Aber ich will das jetzt unbedingt sehen und ich fühle mich gerade fit. Vor ein paar Minuten war ich noch ziemlich müde, aber die letzten Reactions haben mich irgendwie wieder ein bisschen hochgepusht. Ja, aber das nur mal so, warum so es manchmal länger dauert, bis ich die längeren Songs mal ansehe. Weil es muss dann auch irgendwie passen mit der Müdigkeit, mit der Zeit. Denn, wie gesagt, ich habe nicht ewig Zeit aufzunehmen. Ich habe einen Fulltime-Job, ich habe eine Familie. Ich kann nur nachts aufnehmen, wenn alle schlafen. Und meistens eben nur an einem Tag in der Woche. Das muss dann alles an diesem einen Tag aufgenommen werden und ihr könnt euch vorstellen, bei 21 Reactions oder so ist das schon eine Menge. Aber natürlich auch eine Menge für die Stimme, denn so viel zu reden am Stück über diesen Zeitraum, über 3-4 Stunden, also ich spüre schon jetzt, das ist ja jetzt schon fast das Ende, das ist das vorletzte Video für die heutige Aufnahmesession und ich spüre schon, wie es im Hals, in der Kehle schmerzt. Deshalb will ich jetzt auch gar nicht so viel reden. Ihr mögt ja eh nicht, wenn ich rede. Ihr wollt ja eigentlich Diana sehen. Deshalb, let's go. Дом, тихо-тихо в нем, я открою дверь, никого не жду, мне теперь... Entschuldigung, ich muss mal ganz zum Anfang. Also zum einen, der Start sehr mystisch, ihr Outfit mega. Ihre Stimme ist sowieso großartig, da müssen wir gar nicht drüber reden. Oder vielleicht sollten wir doch drüber reden, denn ihre Stimme ist wirklich einzigartig. Sie und Dimash, das sind schon 2 Wahnsinnskünstler. Diese Woche haben wir beide hier auf dem Kanal. Haben wir auch selten. Und es gibt natürlich noch andere großartige Künstler, aber das ist schon Wahnsinn. Und ja, wir schauen noch mal rein. Also ich fand den Anfang, das war ja Wahnsinn. Dum, 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 dum. Дом, тихо-тихо в нем, я открою дверь, никого не жду, мне теперь не верь, больше не приду. Я строил этот мост, чтобы не упасть ни тебе, ни мне, и не унесла тихая вода.
Wow. Er hat auch eine coole Stimme. Hey, wer ist er? Der gehört vermutlich zu Revolvers, ne? Oder er ist Revolvers, ich weiß es nicht. Schreibt mal in die Kommentare. Und vor allem, ob es da mehr gibt, was wir uns ansehen können. Ihr wisst, ich entdecke immer gerne Künstler, die ich nicht kenne. Und das scheint sehr interessant zu sein. Танцы на стеклах, танцы не для слабых, танцы без правил, я так не смогла бы. Танцы на стеклах, я бы не исправил. Я ухожу и нет ни меня, ни нас, и обычный свет успокоил нас, как ни я, ни ты. Das Tageslicht hat uns nicht beruhigt. Ich denke, man kennt das. Man streitet sich, man hat Probleme miteinander und dann ja, geht man ins Bett und denkt, morgen sehe ich die Sache klarer, morgen wird's anders, morgen sind wir beruhigt und können vernünftig darüber reden und manchmal funktioniert das nicht. Manchmal ist am nächsten Tag noch genauso scheiße wie am Tag davor. Ja. Ja, wir schauen einfach mal weiter. Ich weiß wirklich nicht, worum es so richtig geht, weil es schwer ist, den Untertitel zu folgen, wenn die Live-Performance so großartig ist. Ich kann mich leider nicht auf beides gleichzeitig konzentrieren, auf Untertitel und die Performance. Und ich versuche dann immer so einen Mix zu machen. Dahin sehen, dann wieder dahin sehen. Dann kriege ich halt nicht alles vom Text mit. Das tut mir sehr leid. Der Text ist großartig auf jeden Fall. Aber die Performance eben auch. Und ich will beides sehen. Крик где-то в тишине, не зови меня, я не повернусь, и прости меня, больше не вернусь. Танцы на стеклах, танцы не для слабых, танцы без правил, я так не смогла бы. Танцы на стеклах, ты бы не исправил, я бы не исправил. Танцы на стеклах, танцы не для слабых, танцы без правил, я так не смогла бы. Танцы на стеклах, ты бы не исправил, я бы не исправил. Танцы на стеклах, я бы не исправил. Танцы на стеклах. Diese Geste, dieses. Sie versuchen sich zu nähern, sie wollen beide. Aber irgendwie finden sie doch nicht zueinander wieder. Boah. Ist das eine gute Performance? Und der Song ist großartig. Wahnsinn. Группа «Револьверс». Диана Анкудинова. Ты, моя рыбка, выросла-то как? Добрый вечер. Очень приятно сегодня быть здесь. Лёша, люблю. Loscha. Auch ein schöner Name. Вечер. Очень приятно сегодня быть здесь. Лёша, люблю.
Ну, ребят, я не знаю, эту песню, конечно, много раз пели в самых разных вариантах. Вам понравилось? Mir hat es auf jeden Fall gefallen. Wie hat es euch gefallen? Мне кажется, что это было что-то новое. Я очень на это надеюсь. Ирина. Это очень красиво было. Это было совершенно в вокальном смысле. Это было потрясающее сочетание несочетаемого, потому что женский голос ушел вниз, а мужской поднялся наверх. Это такой разброс тесситурный и тембральный. Это было завораживающе. Вообще меня лично вы переселили на какую-то другую планету. Вы просто были два инопланетных существа со своей пластикой, со своими внутренними проблемами, которые у каждого есть. Их не видно, но они есть. И это смотрелось очень гармонично, ребята, и очень музыкально. Я уже не говорю о том, что я обожаю эту песню, и очень мало кто, кроме автора, может ее dонести с такой силой и с такой музыкальной подачей. Спасибо огромное. Falls jemand den Link zum Original-Song hat, ja, das war ja offensichtlich eine Coverversion. Falls jemand den Link zum Originalvideo hat, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Das würde ich auf jeden Fall auch gerne mal sehen. Огонь от Ирины Понаровской. Спасибо большое, Ирина Витальевна. Наташа, Да. кому дальше пойдем? Очень, Я бы, очень может быть, переметнулась волнуюсь. бы в другую сторону, да, от Ирины. От Ирины в другую, но недалеко. Лера. Лер, да. Это какое-то новое для меня чувство. Объяснить его, что я сейчас испытывала, очень сложно, потому что какое-то ощущение, что я улетела в какую-то стратосферу. Это было настолько мощно. Это настолько, ребята, было мощно. И Ирина Витальевна правильно сказала. Низкий голос Дианы, высокий голос Лёши. Вокальная подача просто нереально крутая. Сам номер, вот эти цепи. Вот это какое-то нагнетение. Не то, что в космос. Я реально улетела мыслями куда-то вообще далеко в другую вселенную. Ребята, это дорогого стоит. Спасибо вам огромное. Просто молодцы. Очень мощно. Спасибо. Огонь от Леры. Von mir auch Feuer auf jeden Fall. Das war einfach eine Wahnsinns-Performance. Also, das sieht man selten. Unglaublich. Спасибо, Лера. Стас, как тебе, дорогой мой? Мне показалось, что этот номер, это прям вот искусство было. Действительно, не какой-то эстрадный номер, да, постановочный, а такой кусочек искусства в рамках того, что мы можем на этом шоу, а можем мы больше, чем все остальные шоу, как выясняется в итоге. Вот, во-первых, поменялись энергетики абсолютно, как бы мужская в женскую, женская в мужскую, и в этом не было ничего патологичного, а в этом была красота искусства, как бы. Это первое. Во-вторых, вот у Дианы голос такой, как будто бы выкрутили полностью высокие частоты, и вот он глухой, как будто бы через сетки 3 прямо, да, идет. И у Лёши наоборот, голос такой, как будто выкрутили полностью низкие частоты, остались только высокие, и поэтому их частоты поженились так, что там, так сказать, 3 баяна порвали сразу же, как бы, на этой свадьбе, да. Да, и вот если бы по отдельности они спели, наверное, меня бы не торкнуло так физиологически. Вот, но это прям вот фантастика. Случилось, что-то необыкновенное было. То есть как талантливо вы подобрали этих двух артистов вместе. И насколько это было действительно далеко от простой какой-то попсы, эстрады, да? Это прям маленький кусочек искусства был настоящего. Спасибо большое команде «Суперстар». Диана, тебе спасибо. Лёша. Это и актерски, и вокально, и, в принципе, физиологически было прекрасно. Очень круто. Очень. Спасибо, Стас. Огонь от Стаса. Ja. Also, das mit dem Feuer verstehe ich so ein bisschen. Ne? Das heißt, das hat
der Jury besonders gut gefallen, die Performance. Das ist so wie der goldene Buzzer bei, wo ist das, Supertalent? Ich weiß es gar nicht. Wahnsinn. Also, und die Juroren bringen das hier wirklich gut auf den Punkt. Ja, ja, Dianas Stimme, wir wissen, sie kann sehr tief sein und so. Das hat sich ja wieder toll bewiesen. Wir haben zuletzt Songs gesehen, wo sie eher höher gesungen hat, normal weiblicher. Das hier war wieder dieser Kontrast, ja, zu dem, was wir zuletzt gehört haben von ihr auf dem Kanal hier. Ja, und die Stimme ihres Gegenparts, ihres männlichen Kollegen, war dann eben eher sehr hoch und ja, es war wie ein Rollentausch hier. Wahnsinn. Ja, wenn man das Original nicht kennt, so wie ich, kriegt man das vielleicht gar nicht so sehr mit. Deshalb, wie gesagt, schreibt mal einen Link zum Original in die Kommentare. Ну и Сергей Васильевич как-то, надеюсь... Дорогой, надо говорить. Дорогой очень. Наш дорогой. Я уж не знаю, что тут мне говорить. Со мной все время спорят и что-то от меня ждут. А у нас конкурс. Да, это тоже важно иметь всегда в виду, а не просто концерт с оценками, рецензиями исполнителей. И я считаю, что это самый необыкновенный и неожиданный номер нашей программы. В основном до этого номера у нас были бенефисы приглашенных артистов, приглашенных звезд, бенефисы, а другие их как бы дополняли. А здесь был дуэт, полноценный дуэт и равноправный дуэт, абсолютно равноправный. И вот как раз получился вот момент искусства в том, что каждый думает о своем, слушая этот дуэт. И еще очень сильно усиливало впечатление от композиции и от номера. В целом постановка, мне кажется, была самая сильная постановка. И получился цельный номер во всех смыслах. И в вокальном, и в драматургическом плане, и в плане постановочном, театральном. Это бы еще было очень театрально. Такой симбиоз разных искусств. Браво, друзья! Ja, danke auch wieder an Ralf für die Übersetzung. Großartig. Ja, also besser als die Juroren hätte ich das hier nicht sagen können. Es war unfassbar, diese Performance. Und ja, die Stimmen zusammen, das war großartig. Es hat alles perfekt gepasst. Leute, wie gesagt, schreibt mir mal ein paar Empfehlungen für den männlichen Künstler hier in die Kommentare. Da würde ich mir auch gern mehr ansehen. Und ja, lasst ein bisschen Liebe für Ralf in die Kommentare, der wirklich tolle Übersetzungen liefert hier. Und den Link zu diesem Video gibt es natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Ich, meine Freunde, bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.